Luto tayo popcorn, guys. Yeah. Wow. Popcorn. Takloban na to, guys, para dili maglagsik-lagsik. Ang lagpot maniro mubukad na, muinit. Pariyaan na. Tadam! Butan na to na siya, kuan, guys. Kaning cheese powder. Powder cheese powder. Tadam! So, wait lang, guys. That, guys. Butan na nato ng cheese powder. Kay maano atong mga bata karon sa balay. So, lutuan na to sila. Ano para na sila yung masima-sima, guys. Ano. Tapos, i-mix-mix pa nato ni siya, guys, para ang lalong butang na siya cheese powder. Buto-buto na sa batch, guys. Buto-buto na. Kainan na. Yummy! Sige, suka, Yabel. Maraming salamat po, Lord. Thank you po. Bata lagi kalentura. Oh no! Bata wala lagi kalentura. Yun. Ay, do. Tadaan! Wow! Another popcorn. Popcorn lagi ako. Second batch, guys. Check natin para ma-mix yung yung cheese powder. Mainit-init pa. Wow! Dami popcorn. Wow. Lala, mama. Mas, kau ay dayon kaya pala di mo. Nakakagulo sila sa popcorn. Sige na kayo popcorn na.